Hello viewers, once again Molaga channel da welcome kora chanai di ase. Aji laga video suru nuha akire mon ekta duita video clip ke sabo. Aji laga topic te relate ho nimide moi edu video clip khan screen record kori kena dekhai di ula ase. To especially edu specific channel users khan be mon bia na bawle first day edu chanai di ase. Edia mohan bra video clip ekta duita ke first day saude. Na jabo. यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है। तुम्हें प्यार कब Every second, every day I spend hoping you never change, loving ये देखिए रोड, ये देखिए नागालैंड का रोड, ये देखिए ये रोड बनाता है ये तो इटू आसे इटू लास्टा आसे moi kile lasta hoye ase bole to rasta banai na lasting no ha ke lasta hoye अच्छा बात नहीं है Viewers khan etia mohan pra dekha video clip khan hole ekta duita de fake ho pare hole PC pak hole Nagaland laga etia present de thaga rasta condition ase social media de news day every day mohan laga niju district de rasta problems to hole mohan upload kuri thake aro news de mohan likhi thake social media de upload korar hole it's not a fun role news de likha hole it's not a fun concerned department khan bra concerned authorities khan bra concerned government bra edu ke sai gina hosabi initiate loa thage etia coming back to the main topic of today's video public mon laga responsibilities bi ki ase rasta ru phal nai mon so pra koi ase to mohan bra government ke encourage kuri ase na discourage kuri ase rasta phal hobo nimide mon ekbar edia sabo Recently ola Morong Express News Day inaga dikhiba inaga viewers khan amnange kuri di ase yade motive cautions as new houses spring up along National Highway 702A Chochopa to Phek kuigna edu laga under de ki likhigna ase mon saigna jao yade likha hisab te Chochopa to Phek rasta ro pula do isolated rasta ekta thakise holebi etia proposed two lane on National Highway 702A aha pichide itiaro hole time ping nimide pona khor khan PC rasta kina de ase kuigena khoboba ase aro itu pona do hole higher compensation pabon nimide nechu laga khiti pari ke churi gena rasta jabra edu laga compensation do alop PC pabon nimide ponai ase kuigena huniba ase itia etu khor khan laga interesting part to ki ase gole do entrance bi nai go ase aro tade kun bina bui aro khore ekdam simple de khuri bra aro tina bra bona laga ase aro there is no wall on other side squares ekjun phek manu laga hisab te edu khor khan hole last monsoon de pusti manu khan ba pona ase kugena edu khobor bi huni ase aro tai bra kwa du hole compensation pawo nimide kun baru hole nichu laga mathi de pona ase aro kun baru hole tusra mathi de permission logena judi compensation pai shulo do share guruguna edu laga agreement opore pona khan bi ase kugena gues inaka pona do hole it shows nothing but human greed for money and wealth taiba kuise forefathers khan bra honor kurigina aha truth honesty aro dignity of labor do hole mohan bra harai di ase kugena taibra kwa thakise
আৰু একটা মনটো খবৰটো এটো খৰ পনাওলে কোনবাটো হলে লোন লৈ কেনা পনা আছে কৈছে এতিয়া তাহান এটো লোনটো ৰিপে কৰিব নাপাৰি কেনা স্ট্ৰাগল কৰি কেনা থাকাবি মন শুনিবা আছে মখান লগা নেশনাল হাইৱে প্ৰজেক্ট ইনচাৰ্জ ডিপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ টিয়া জিলিয়াং তাই পৰা 5টা ডিস্ট্ৰিক্টে নেশনাল হাইৱে পনাটো কিনেকা চাই আছে গুনা ভিজিট কৰা থাকিছে এনেকা টাইম দে পাব্লিক মখান পৰা এটো নিচিনা টেম্পৰেৰী খৰখান ৰাস্তা কিনাৰে ৰাস্তা ওচৰতে পনাই কেনা তিখাবৰা তাই একটা মন পিয়া বা আৰু খুশি নাপাবি মন শুনিবা আছে এটো লগা ইস্যু দে টিয়া জিলিয়াং পৰা একটা টুইটাৰ লগা সাইট মাইক্ৰো ব্লকিং ডে অন নৱেম্বৰ 2024 দে তাই এনেকা লিখা থাকিছে এটো নিচিনা প্ৰেক্টিছটো হলে ডিসকাৰেজ কৰিব লাগে আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন খান পৰা এটোকে ইমিডিয়েট একশন ল'ব লাগে এনেকা হোৱা নাই কলেতো ইট উইল হাম্পাৰ দ্য সেংশনিং অফ দ্য প্ৰজেক্ট হৈগনা তাই টুইটাৰতে লিখা থাকিছে টিয়া জিলিয়াং লগা পোষ্টকে একচুন মানুহ পৰা কমেন্টছ কৰা এনেকা কৰিছে most of the time the public blames the politician but this is how they the public also loot shamelessly হৈগনা লিখা থাকিছে তো ভিউৱাৰ্ছ আমনান বি একবাৰ কৈ চাবি পাব্লিক খান মন সব পৰা গভৰ্নমেন্ট গে ৰাস্তাটো ভাল নাই গুনা সদায় ব্লেম কৰি থাকি on the other hand public mohan brapi etu nisna activities pra government ge encourage kuri isna discourage kuri ase etia last day etu opore molaga opinion bi ekta tuida enaga share kuri dibo mon bra na bhabibi khali etu nisna activities tu hole jotoba aro fake majori thagu guna mohalaga localities bi ase edior mon sob pra phapana gurul ki ase gule do mohalaga individual basic needs নহলে ফ্যামিলি লাগা বেসিক নিডস খানো বেশি থাকবো পারে হলিবি এজ আ হোল কমিউনিটি লাগা বেসিক নিডস তো হলে ইলেকট্রিসিটি পানি আর রড আছে মেন্ডো ইলেকট্রিসিটি লা নকব পানি লাগা নকব আজি রাস্তা লাগা কই আছে তো রাস্তা লাগা ইম্পর্টেন্স কি আছে মই একটা দুইটা এনাও কই দিও রাস্তা থাকা পৰা খালি গাড়ি আহাই নহয় রাস্তা থাকা পৰা মহান কি এডুকেশন আহে রাস্তা থাকা পৰা মহান কি ডেভেলপমেন্ট আহে রাস্তা থাকা পৰা মহা লাগে ইকোনমিটো ভাল হৈ যায় এতিয়া এডুকেশন কিনেকা আহে গুলে দ রাস্তা থাকা নিমিদে মহান দুসরা স্কুলস দে দুসরা কলেজ দে দুসরা ইউনিভার্সিটি দে চাইগনা পুরোলা পারি আছে তো রাস্তা থাকা নাই গুলে দ মহান আলাক আলাক জায়গা দে এডুকেশন লবলে চাওলা পারো থাকিছে মই হিসাবতে না পারো নেকি এটো একটা আছে আৰু একটা হলে রাস্তা থাকা নিমিদে ডেভেলপমেন্ট নাই পুষ্টিৰে কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নহলে কি ষ্ট্ৰাকচাৰ খান পনাই ৰাস্তা থাকা নিমিদে এটো ৰ মেটেৰিয়েলছটো লবলে পাৰি কিনা আনিবলে পাৰি কিনা মহান পনাই আছে আৰু একটা হলে ৰাস্তা থাকা নিমিদে মহা লাগে ইকোনমিটো হলে পুশ কৰি দি কিলে কলে পইলা লাগা টাইম দে দ স্পেশালি খেতি ব্ৰা নিচু লাগা খা লোৱা খান কিনেকা না আনি নহলে হতাই খেতি দি চাউল ওলাই থাকা হলে এতিয়া ৰাস্তা থাকা ব্ৰা খেতি ব্ৰাবি খুৰি খান বি কি হবি নিচুকে কি লাগি ফাট আনিবলে পাৰি আছে আৰু কোনবাটো হলে ৰাস্তা পঞ্চা ব্ৰা পইলা নিচিনা খেতিটো নাযায়গনা দোকান খুলিগনা বিজনেস কৰিগনা এতিয়া নিচু লাগা ফ্যামিলি বি রান করবলে পারা একটা আছে আৰু গভর্নমেন্ট লিডার্স খানকে আৰু নাগা লিডার্স খানকে রিকোয়েস্ট কৰাবি একটা দু ইনেকা আছে কি ফর এক্সাম্পল রিসেন্টলি মহান ডিসেম্বর মহিনাতে হর্নবিল ফেস্টিভেল থাকিছে এটো লাগা হর্নবিল ফেস্টিভেল দে thousands tourist manukan aha thagise tourist manukan bra hornbill festival kinega ase itu laga memory loi jai noy holebi nagaland aha rasta kinega ase kugena itu laga memory bi tahan loi jai na thakibo to idia present government the leaders han kiman ase naga leaders han kiman ase apni laga time de apna laga time de dusra manukan visit kura dem de nagaland laga rasta ro thik nai kugena dikhise gule do public mohando iku noy olebi leaders khan amnan soram babula ase to naga leaders khan gibi public laga grievances hunigena rasta do bonaila phal ase guna encourage kura ekta ase aro public mohan bi mohan laga responsibilities to janile phal government bra kosis kurile bi mohan ba cooperation dia nai gule do kam do ki dia bi successful no hobo idu nimide public or government leaders khan ekta mon hoigena kam kurisu gule do nagaland do ektin do hole mohan bra hotai phapana kura nisna rasta ekdam phal
nohele alak facilities iman phal goigna tikhibu goigna aji laga video bra encourage kora nisna bi aru moi laga point of view ekta duida bi through this video viewers and anan ge share guri di ase. Thank you everyone for watching my video and see you on my next video.